tallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout fait pour que Pharaon puisse être guidé, mais il n'a pas pu saisir cette chance-là. Allah ta'ala est kobeke, wallahi. Pharaon a essayé qu'à slata, akana yereye balola, akana yereye jangatala, akana yereye jahanama. Allah ko Musa ni Haruna ma ouye fere beke. Ouye fere beke ka se kumana na ye ka kanda yera kala. Pharaon a yoro mina jandala, alala yerela kam masaya ya marasa. Wallahi, Allah ta'ala ye kobeke, mais Pharaon a tola kunambuya bunda kono. Okoso name sura ni name watibe, abe andeme, ame majigi plasita, abe andeme, ante wara anyere nyokoro, abe andeme, ame ke anyere yemma majigunu ye, Allah ta'ala ka jonya bunda kono. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous avons une très bonne nouvelle aujourd'hui à partager avec mes amis, avec mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le bonheur est là, il faut partager avec tes frères et sœurs. Lorsque le malheur aussi est là, un croyant aussi, on peut partager pour se donner des conseils pour que, alhamdulillah, Allah peut nous aider pour amortir les épreuves, alhamdulillah. Chers parents, chers frères et sœurs, une bonne nouvelle, nous saluons nos frères et sœurs depuis l'Italie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hier j'ai reçu un message qui est, masha'Allah, venant de notre imam qui est Soumaoro depuis l'Italie, plus précisément Bergamo. Nous avons eu un homonyme depuis l'Italie, alhamdulillah Rabbil Alamin. Ame Allah Ta'ala fo kosebe folila dante folimina. Ninye Allah Tanobaye, an karamawo Soumaoro Italie kabini Bergamo. Aye an wele ka bonya do di an bema. Ninye bonya ye an kanunyo be ka bonya. An badema che M. Traoré. Ana furu muso tun wati ke ala tumo sondena muso ye sanduru ke sanduru ko fe ala taala ye muso garjige ana furu muso tun ye layuruta koni ala taala yo sondena deni togota to ka di au ka kalande ana ka garibu mi Muhammadu Jane alhamdulillah ala taala ye afuru muso son san loru ko fe ala taala yo sondenina olu ye den ne layuruta ala taala koni ala yo son dena ko bena den tolanna masa ala tola ka masaya la ayeni ni la sawa ke M. Traoré na afurumuso ma aye flani ne di oma alhamdulillah ala ka jimo di oma donc muso ka yerma soro kunu nin kibaro ya nyuma fola anye flani fla kelen koni o tolana au ka kalandena ani au ka garibuden mi Muhammadu ye donc anye toma sur Italie ame Italie fo ko sebe toma mini Allah Ta'ala ye addi amma kabini Italie territoire kan ama Allah Ta'ala dali ka ntoma ka baraka anka Imam Abdallah Koita ayere do kere ninke antoma kuraye kabini Italie deni abamso be alhamdulillah tout s'est très bien passé ani demfa kumana bi ayere ni demba yere fana kumana bi alhamdulillah den fana ntogomana a balmache iba don flanu la dole be na donye kibaroya mi yera fola nyina ko ntogomane ko nakana parce que ne fait flani be flan mais akala nyanya flanu flanu la dobe na donye donc alhamdulillah ko ntogomane ko roy parce que ntogomane ko nakana flani mi nana folo le ntogomay ani a balmache ana doche tomi fana talaka di a doche ma oye Ali Muhammadu ani Ali. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ambeye djenyon fait, kada kani ala ye here kiye, e jila ja ye here partage ni badi slama ouye, o de kain, ma karana here ki kelentay, ne pardon, au ni ne kanu mimi aniyonche, a kanu te wolo foy la nan tola ni kanu bonda kono, la nyini mimi anode arjine kan sabatifana la rusus makoro. Tola ni bebe masoro moun fe slamaya balmaya ni slamaya kanu, mami abi lamende, tumado kumandama na mubete mani nyonche la lilika bonda ukono no na furu muso ya décider ka fo koni ala yo son wati muso ka loli ko fe sanduru ala ma dendama ala bena delmin di ama sanloru ko fe o kala flani o flani fana ne togoma ko tun la yuru tala ka soro nyere ta kalama komi flani nana sa ntogoma ne koro ya alhamdulillah amen togoma fo
ka balmache alifo ka kla ka duwo ke ntoma bamsoni afai oye ansegere ananka kalandenya ananka garibuya famu kashia jamau boko ko den to tato ka di ama nsawala kusebe ametu anga foye oya ke jigini islamaya kanuni koso ka ke o masini nyasigi nyumai anya se ko ka duwo wula ntoko mambam so ko duwo kelempele kada e ko nyina no foliko ngo ye duwo wujuma kwa ye fe adenye ke anyumai karamoy ngwa mango alama temena anwirela anwe kalande wunde antoma ka ateme anna alamo kela donc alhamdulillah rabbil alamin aw beye je ka duwo ke flanu ye muhammadu ni ali ka duwo ko ye ka duwo ke mansawe antoma ka ke donin kela belebele ye ka ke alanya saranya dem belebele ye ka ke dina sankorota dem belebele ye ka ke islamaya yere lasse dem belebele ye ka alaw taala diyan ka ba faris segi ama ka kenaya di abama afa ka gardige senmandi fama a ntoma fana ba ka alaw taala diyan ka ben sabato ni ngonche ni alaw taala ka diye donc ambela ka foni ka toma soro Italie alhamdulillah ni wati ni nyona la toma kura min tume ole Belgique tay Anvers ankara ma wax imam Hassan Dumia ana furu musulma olutni antola alhamdulillah toma min nana mais akana na ke ka fo toma de bena toma boye toma be bo ka place la ametu en ko sebe ka monsieur Traoré fo ni Allah taala sona amena bansa ka flanu photo ira ekalo anga mo ils veulent voir mon homonyme ah Omo, il dort bien à l'hôpital. Alhamdulillah, Omo, il dort très bien à l'hôpital. J'ai reçu la photo de mon homonyme, la vidéo que Allah met la baraka sur lui, alhamdulillah. Ni Allah Ta'ala sona antormaka foli kofe ani bonya senima mintala ka nyasi ambema. Aw tɔgɔma lo ne tɔgɔma no ko sɔn ŋan bɛɛ la ka fɔ ni tɔgɔma an bɛ min ɲini aw bɛɛ fɛ n tɔgɔma ka bamu fani ye se n tɔgɔma ma Itali dɛ a tɛ ko la safunɛ kabakurun na a yɛrɛ tɛ ma mun na tulu bɛɛ la n tɔgɔma bɛ ma mun tulu spécial de la n tɔgɔmaw fana ka kan ka jɔsi serviette spécial de la maraka minnu kɛlen bɛ k'an lamɛn n tɔgɔma tɛ basi don na n tɔgɔma bɛ misi nɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de min nono mugu mi malla basan kosebe nono mugu nyuma ntoma modemi ko fo misare na ka ufana ye ka Allah taala dien ka antoma bela ka foni balu ala mo kala salama ye nim bonya senma ke ka nyasi ambe mame Allah taala dali nim bonya ala kana to ye bon nkono ala ma kala arjina nyasi ye ambela ka foni. On salue l'Italie, on salue Bergamo, on salue Piacenza, on salue Roma, on salue Brescia. On salue aussi Modena, on salue aussi, alhamdulillah, Lecco. Ame Italie befo. Kadaka antorma me Italie territoire kasi c'est Inch'Allah. Donc, nous sommes Italiens aujourd'hui. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Anfaou ani ambao. Foli ni woli malon kofe. Kadaka ala kira kukuni mama te adamaden konymalo te Allah ta'ala konymalo. Konymalo ne kain kosabe ni maye here kiye kira here kote. Ni setiye kati la mo sarafo ala ma Allah ta'ala keli sarafeye. Donc, Monsieur Traoré et sa femme, Kourouma, Barakallahu fikum. Allah ma usara la sarakunimana. Allah ma flanou balola. Wallahi ni Allah tanoubaye. Koni demi sorla ko tola. Allah tola ka masala ko demi yeretena kala kelinde. Demi kato flani. A flani yere kaira baye. Slama be flani ko la ka flani ni bema. Flani kadi muso baye. A kadi muso baye cho. Malgré la monu sego bala. Ame duo ke salama la salama bema alhamdulillah me kun tawma le koroy ko le konakana assalamu alaykum wa rahmatullah bi sujet ni me ambolo amena do anka sujet là une maladie qui est partout dans le monde entier, une maladie aujourd'hui que les musulmans n'arrivent pas à se débarrasser de ça, une maladie qui n'a même pas de preuve, une maladie qui est en train de subhanallah qui est en train
de rentrer dans toutes les maisons musulmanes. Oye mumbanaye, anka korosini, anka jatemna la bi. Allah ta'ala de andan, ale ala lebe klaka ka sayal labori anka. Si katala, ala ma nyininga antumena watimi. Na yere fana sala, na nyam kosigi. Nyiningali yere te, ala tama nyininga, ala yere ko kurana kono. Ko anyisna Allah ta'ala nya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ni be sigi atima nyininga. Turja'una kosigi ni meka awla. Afawu ani ambaw. An kanime kamu remarqué. Folo antuma ye bonda dowle la. Mais bi abe kanga do bonda kilingili nambela. Ni saya ye andola kelen soro. Abe sekala fasaya ye. Ayara be sekala basaya ye. Ayara be sekala chesaya ye. Ayara be sekala musosaya ye. Abe sekala densaya ye. Ide me seka ban wala ma ifa wala ma iba wala ma muso wala ma furuche. Wala ma ibalmache. Saya koni antese banama kadaka alaye andan ame bankasa. Me mune kanime bika anka sigida usege. Saya kofe. Ame anka sudo la sumaya. On prend notre temps. Ama prefola ka sudo. On prend notre temps. Fosi mambali. Sebe ko mambali. Fosi tei. Me alala ame feka suni to ifolo ay semeni kelenke. Au ma prefola sudo la. Jama ubella ka fo domi. Ame feka sudo doni. Wala ma ayi. Anye do folo dendo kakanka ban. Kabwa ka kalanyoro. Wala ma kabwa ka barayoro. Den ka biyo ko manyana bo. Anye makono ninke. Bo nine fanime anka sigida la. Mena ala kera manyinga sallam. Kadaka dina la komi kajugu katme ko beka. Ye sigi i yere ma ka kodo invente ka abla i hakili la. Ka soro tuyantala ka alase silamuma. Ne kenime ka min bonda ka fo awie. Kiyamalon si ka fo itala. Mena nyininga ala utala bolo. Mama connecte ni meni wati nyona na no klodo lala. Ala bena nunu bema nyininga ko diane ya fo awie ni doni leri nyona la. Au fana mena na kana sere ya kiyama keneka. Ala alele ya fo anye ka fo kwa kain wala makwa mai. Okoso silama. Jani ya fo koko maka kain. Koko maka haram yanime. Au teninke ni haram yanime. Au teninke ni bidai. Au teninke ni flanga foye. Ni maslama ya masonima. Ibe fen haramu ya innenka kiyamalo. Ala bi manyininga ala. Ibe koko ladaga innenka kiyamalo. Ala bi manyininga ala. Ete maye mami kanka ko haramu. Ete maye mami kanka ko ladaga. Dina mime ambulo ala ikide minchi kana ama. Ame ninkide ne kumakanta. Miye ala kara Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallama. Aye mfoka ben nima. Muna bislama uka shute dola jona. Muna bislama uka shubeto morgila. Anga shubeto morgila. Semen kelen. Kalo kelen. Kalo fla. Name tubabu jamanana. Shute se talate kado. Tubabu bo ka sebe ko nyanabo jani yeta kata shudo. Ayi kuma la yini toye. Al nasoro ame farafina. Ni cimetière ni jamana sharia ko fo sebe ko le nyanabo folo. Ni sube soro kado. Alhamdulillah, an seko tola kadaka an tese katanga shuta katado sharia lebe jamana ukono jamana bena ka sharia kuma yerate borlo kan me ka bon an yere la an sago be an ka sudo la an se ka an ka sudo an ma bali sebe koma an ma bali foima an yere ya fote sa an wati makono komi o de kenime an fe bi an bena ala karama nyinga sallallahu alaihi wasallam kira bena min fo anye hadisa la o kabo ni ne makanye nete sa fola kira de kenime kafo babu al-isra' bil janaza wa an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadisani minana kabo abu hurairah tayoro alama ala dienama alay fanaye hadisani mbomna jona ala kira abu hurairah kuloye ala kira kuma kameni kuma folila hadisani foto ambuloni muttafaqun alayhi hadisa bele bela ka foni sonama sosoli yere tala foka dugukolo meleke akuma ka metibolo ma tesa bolida ma tesa kuma kala galonye muttafaqun alayhi bela ka foni sonani hadisama abu hurairah ko alele yame ala kirala sallallahu alaihi wasallam ko kira ko asri'u bil janaza kawiye teriya nauka janaza wi ni saya kala awma au ka fere mi me au bolo au ka shu mi me au bolo
aw yaw ka suko yaw la teriya asri'u bil janaza anyanka suko ya la teriya anyanka sudo la teriya ni saya kela ama ankana na fo kame su garde la kuma ke su garde la autopsie côté d'autres ka enquête côté jamana sharia papier côté an yɛrɛ seko do an bɛ se ka taa don nin bɛɛ ɲɛnabɔla joona an y'an jilaja dɛ ni fa le ka kɛ walama i ba le fatu la a fɔ silamɛw ye ne ka nali n ka biye ko aw kana ne makɔnɔ ne kɔni bɛ silala ka na aw ye su don ka d'a kan kira ko di sɔrɔ sallam fa in taku sɔliha maa min banna n'a sɔrɔ a tigi ye maa ɲuman ye fa in taku salihatan n'a tigi ye maa ɲuman ye a ka baaraw ka ɲi fa khayrun tuqaddimunaha ilay aw kɛni bɛ k'a tigi lata ka kaburu ɲɛnamaya min na o de ye hɛrɛ ye a tigilamɔgɔ ma subhanallah aw kɛni bɛ ka su min ta ka taa n'a ye kaburuso la aw ye teriya k'aw ka sukoyaw kɛ maa min banna n'a sɔrɔ maa ɲuman don aw b'a ta min kɛ joona ka taa n'a ye a ka dayɔrɔ laban na min ye kaburu ɲɛnamaya ye aw kɛni bɛ ka hɛrɛ le sama k'a di a tigilamɔgɔ ma wa in taku siwa dhalika maa min banna n'a ma kɛ maa ɲuman ye n'ale kɛla maa gbɛrɛ de ye min ye tiɲɛnikɛla ni ala sɔsɔw ye fa sharrun tada'unahu an riqabikum maa min banna ni maa ɲuman tɛ ala sɔsɔla don aw banimɛ yɛrɛ fana ka taa n'a su ye k'aw kɛni bɛ ka juguman dɔ le bila aw yɛrɛ kɔrɔ ni n'a sɔrɔ aw b'a kalama an faw ni an baw moi et toi le but c'est de se préparer. Tu as un parent, tu as un papa, tu as une maman. Nous avons tous des parents. À partir du moment que l'hadis là hadisa ni bana fola ni eye neni eye ni blanka korosika ni latige labor lanka dondo iklo ya me ko Allah taala ye saya labori ka mado kan tumado ele kakani ni koye katme beka ede denye ede kolatige ebi janto hadisa ni na afosomo ye alabana kabara kala kaba ne beton sigoro la ka duwo ke mfai ne beton sigoro la ka duwo ke mbai ne beton sigoro la ka duwo ke mbalmai aw ye suko ya ko la kariya aw kana mfa subla ka mende aw kana mba su garde ko sabe glacer la de aw ye teriya ni sabe ko bana nyana bola aw ye ta kata sudo kira ko di asri'u aw ye teriya bil janaza nauka janaza wi fa in taku salihah aw kanime ka mamin bla aw kerefani asani ni ma nyumado aw bena taminke fa khayrun o ye herbaye tuqaddimunaha ilay aw ba samana kata yoro min na we cho aw kanime ka ka herele dama we et c'est ce qu'il veut le fait qu'on va garder ce pieux à côté de nous un serviteur pieux quelqu'un qui avait la crainte de Dieu il est décédé. Le fait que nous gardons le corps, c'est pas du tout bien. Chers parents, chers frères et sœurs, à l'époque, falo antumenye ma donne là. Am badema slama minu tumeke ma bawye fonctionnaire ouye. Am badema slama minu tumeke joyoroba tumola. Tumado fonctionnaire oudo. Tumado be bara ministère oude là. Tumado be bara maire oude là. Tumado be bara assemblée oude là. Olule tuma fono faw sala ko kam makono ninke muna parce que tubabula hakilina nana olula mime ansage slamaya labi okoso wati dola nous on n'est pas d'accord avec nos frères noirs qui revendiquent le panafricanisme ah on me farafu na amaka droit revendiquer mais on yere yele manaka ka tubabu ye kabini amaseni na folo eni Allah taala cheni eni ne fanyo waso farafinyala aw me waso farafina la nanka dina de mais eko kwanye farafina réclamer mais o bena ta tuboboya jogobe ana jone ka soute garder la bi ni banin kala aw ya dencha makona abe France abe Belgique abe Suède abe Norvège ayara be Suisse aya makona ba Angleterre dencha be Canada abe Australie aya makona ba Amerique akana presse sudoli la don be yoro jawna don be kankana
o kakan ki nyala ifaka boni ni kuma sugu bana fola famille na pouvoir te ebolo fanga te ela e kuma kan te tala e yere nana du kono e ye donaye i yere be du min kono ni be kalonde ya le bonda kono ni e ya yara ka olula ka fo a ne jatigi je ne ka tuteur min bana dina tumala kusebe na ubese teriala ka sudoko teria ni yo fo don yere ba ke komi e de yo lu fafa parce que islamaya malo dina kaganga takira le kan sala sala nya hadisa ni fo yesise nya fo awiye karamo tese kan changer dugukolo ko kana bana fola ko ala kara ya fo ne mani kisi bayi sahaba ya la kali anye aw mako te kuma foyi la ko aw mako be kuma min o de kira kuma kan sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janaza fa in taku salihah asri'u bil janaza aw yeteriana aw ka janaza aw ka firu aw yeteriano nima nyumado fa khairun tuqaddimunaha ilay aw ya don ka faw ken me ka baraj malika ka nyasha mada wa in taku siwa dhalik naw do mo ke aw kenime ka min kawe naw ka bara gbere ka minte katana ye dona fa sharrun tad'una an riqabikum aw ya don ka fo kaw kenime ka juguma ne garde aw bolo yede ifa bana teria etana me ni materia kololo ni toroya minu be chienu lebede kololo kabo wa in takusi wa zalik min fola ni naw moke naw ka ko gbere ka mino tekele fa sharrun tad'unahu an riqabikum aw ya don ka fo kaw kanime ka bara juguleke alakara sallallahu alaihi wasallam ikuma kan ka son hermay ikuma kan da fani me kat no kuma kan beka alakara bi islamu kala nanzarawi oluko ko te nanzaraw jogofe alakara nanzaraw ni chrétien be bara minuke oboka su garde kalo saba kalo nani kalo duru sutedo alakara islama chama yeni bara damna al islamu ka dina nyamo Slamo bolo fani me karamo munula nunu be sube garde bi o ko son karamo wache almami dina barala emin kani me ka ala ko lase ijija yes sarangana ni nyumatu ide umbulo wallahi ko kelen kadine ye saudiya mansaw no kan mansaya o no kan nafulutigiya o no ka setigiya ni saya bana laburlo kan ibe mansaye o wati nimbe asube ta teria bolo makabla brankare mi ni sube blaka abe seli abe maseli kabanka ta teria bolo makata sudo subhanallah makono ni mambe tuguni abaraban sala makono ni mambe ko atala kaban anaka mansaya anaka nafulutia anaka setia kwanye teria kata osudo am kenime ka suko yake munye bole kenime ka ole foka gbele ka suko yake fetiye ka fon fa ka sukoya la kela jama ko bay mba ka sukoya la kela jama ko bay sute do jona sube do an yere samuna wati kira ko fa in takusi wa dhalik ne ko ngawye teriya katani suye kado ni bara nyuma kela do alhamdulillah aw kenime ka kun maleke men ni aw masun kela aw ya don ka fo ka kenime ka kun minke aw yere koroko jugulu kira itmana sallallahu alaihi wasallam ala kira muslamaw be morgu la fambe febi do me kan go yere labe waru le kanga ke nyonga am fasu ko yakanga ke chodi islamaw nyina na o ka tiden sen manka la lilikanko alakara sallallahu alaihi wasallam ikmana alaw taala ko emima wama yantiqu anil hawa itukma inni sagola alakara on ka fama la ma minu be bislama de minu be fama barawla alakara surtout ni min kala ministri ye bislama de ala kera surtout ni an silamade minu kela mansaw ye président ye kera silamade minu no kela bi dina nyamogo ye wala mo be gouvernement ni fonctionnaire baraw la ala kera nunu su be teme semaine kelen ka be teme semaine flaka et puis mi yere kabako kabuna beye alma min tebo ka dénoncer bebi dake ibombo ye muna parce que nte kumana de muna parce que anga dina islamabadu leti an kenime ka anga su ke categorie de o ko son bolokolo nyama yi farafina de wallahi ni bolokolo ka koko ke ni ate ben islamala bebe singa dénoncer mais na bola fama kundala na bola maba kundala bebi dake ibombo ye machite kuma islamaw
emi ni Allahu Taala ye tubabula ke isigiyoro ye emi ni Allahu Taala ye Europe jamana ke isigiyoro ye ibe se sala yankomi ibe se sala farafina ame to yan fana ka lase an faw ni an baw ma farafina aw deminu be nafolo nyini na tubabula territoire kan ono ka demba yaw lebeya o be kan ka den soro ka tubabula ya den fla sabananu bo bolo ya o don mona ya o don soro la ya o don ma jamana baralo sigini me yoro munula ni eko ko foka idencha shulata ima wala ma idemso shulata ima farafina kasoro idencha sigiyoro tiye tubabula de adon me kan ga soro ya eni Allahu Taala che ma minu be kan ga soro ya tubabula le timo la katme farafina kan sikatala ni diena ka foko kan den shudo tubabula ademinu no be kan ga soro tubabula na yella mon ko madoma onata kata duo ko faye onata kata bo ofama meni ye dena foka dena ta farafina Afrique tante mo bolo de be ba don Afrique mo nyagbani mo ka balo nyinina abola ya kwa shube ta kata do farafina su déplacer ni mbate bara nyuma ye al ni mo te sona ka fo su ka kan ka déplacer ka ben ka do le ma fanyo ye ni silama bana sala ni yorobe ka silama sudo sutara boloma ay teriya ka sudo yi ishube tayan kata do ka village la farafino ti kla na soro isala ka soro ni Allahu Taala mandi a donc a fo ki sudo li farafino ti kla de isuyo do tubabula na soro isala ka soro ni Allahu Taala kadi alhamdulillah le plus important isawati ni ala chabe chugo mina ole kabu imani ko be a sute dolaya adotu ngene me kana folo nyinia no akana sudo kafiri jamana na kasoro ni kafiri jamana kelene atungani me ka dayili menyini ka lata awma nga wala aw fe farafina parce que jenka bele anana era soro tubabula kela ka wani nyini jamana yi donc anye ko la sono ya nyombolo ni ma bana den soro la tubabula ya dew mese kata bo o fawma wati be suno ka fo ko dew ye déplacer ko ka bieta kata bo fa kaburma Afrique an ne ma fo awe aw ya donc a fo ko kubelembado aw taye mu ya we duwo ke aw denyi aw den fana ka deminu soro ya olu fana makobo fano bala donc ni o fano ba sudo la yoro la olu soro la yoro mi ole fana kadi olu ye kadaka olu kaka o faka kola katme aw kan aw dene bo olu ye olu fana demi mo olu fana bolo de olu fana sabobe o fano bala katme aw kan kadaka kiyamando aw deme na manyini nga ka dembaya lela anya ni yoro ni haklimaya angana ko lagbala ya nyombolo sulata badi farafina anye dobo alate yere be lata farafina wati dola do tono kabara la saika sula na koson do keta fala kabina na tubabule mani kenneye imani nata nema o yere do ma ko yere tila isu na tole a yere tena daelela isu keto tourner la jana ye bot tubabule ya o sebe ko na a jigi ko na yele ko to isu keto ni turuturu bekela ne ma fongo ni su tala farafina ngo haramuni de ay kadma ne ba to subeta ni amase ka sudo yoro soro tubabula anye fere beka tika ngabe alhamdulillah man bade sunata yoro la bese do la yoro mi mais possibilité be ambolo kaburu so be bislamo sube se do la yoro mi nula donc le plus important anye njilaja andeu olu yeta kata do ke anyi kame ko sosolu be kali suka imakuma kanetoi note ni Afrika somo yene kabini masa neba ni na koni kala safenye awuye dien nsuye donka demaya koro nsigini me yoro min ka gardien nyini wallahi ni kanin fo ni kala safenye mashite ikuma kani soso baba fodi ndencha kokona sala yoro min kwa ya doyi donc iyi seko beke me ele banaka kuma ima foifo ali meni fola wati mina ma chama toro do to ala mais obedi banka kuma kanto ido sa dole sika fo itala kuma ni foka la senia almaminte mi na toka na foka be ayere imposer les soukane ika mo tali shuye katme almaminka almaminta ye munye isu dola yawa isu tala afriki wa sutiu le kaka shuka kola katme almaminka almaminta e do odorne do anye ko la sono ya nyombolo isu dola almi bana maka
ala kera ye yoro minu saya ko foko amese natala sayala Madina wallahi nasoro ite manyumaye al ni sudola baqiya kaburusola ni sala kito ala soso ni flanga foyaka ite kishi donc kuma ni lanyini munye ikela tubabulawa ikela farafinawa min kafsa ima yi jija jani saye sima we keka surani ala taala kadi ibe sayoro mi shube doyi meleka ubena na kana nyingali kele mi ki kuncho o nyingali kele ne ketu kun kito farafina ni sala kasurani ala chekadi alhamdulillah rabbil alamin donc an ka su garde karo kelen karo fla eni ala taala che folo itunteni kuma yereme bani me ke sogoma an fe folo farafina abe fo yoro ko selifana wala man lanzara iba ye sube ta teria bolo makatado me nyina kala limbeko an civilisé la anya macaroni ke folo minu be jamana jawno luka kankana anya subla morgi la folo anya tle sabani tle nani tle duruma kono kasoro kasudo ne balma chani to kunma bay ne balma musoni to kunma bay ele de kanki jije masa folo yi danoto ama kadaka nika mauye nana I imposer suka ele makuma kane tu muso bolo wala ma ibane ma bolo afo ifawe ni ibaw awe dien ne koni me garjiga yinna yoro minula sudo minu be kana ambara yoro dila slamauka sube kanga doye anyere be toyan ka lase bema an sigi jamana mi e Belgique anversi kere ni boloma an ka kaburu solaya slamau sudo yoro be shika fo itala yoro dila slamauma na yoro fala yoro berebe di slamauma sutara mi yara be tubabula sudo la meno fo awe est-ce qu'il de la ka me ko tubabula ko be subo ka sukoro do ayi o kuma be me farafinali en Afrique de l'Ouest jamana be ma a intérieur fo de capitalu ko ntaw Abidjan wa Bamako le wa Conakry le wa Dakar le wa ni cimetière be ni kelengele nambela sous le bo koromon be bo koro bedo koromon be bo koro bedo ibe awne ka jamana yi akala lajne akala Mali akala Côte d'Ivoire akala Burkina yi ibe ta soro kwa be fo yama ko kaburu so koro bono la beka ifado imochado kama meta lo akaburu kanga duwa ukai bone malo aka bono la beka bolo le benyasha la ko yamtu kaburu so koro le est-ce que ni côté se ka on blata silila kaburu so koro yedi o koro e mocha minu sudo lai kama meta lo o kaburu kanga duwa ukoe kaburu so lebe a so warala so sela bema bonlo sela bema o ka be dégager kaboy ka bonlo abeka mais tubabula al ni sanwa kelene ay madama warmi me nyini fe kuya sara samwan loribo sara no bana samwan loribo sara tadi ika shudo ni me adoyoro ate boka kurado akan ale koni me toyele imma ko ka ke kaburuso la sangani wati be olu tala nyefe olu développer la ebe na joy ka suka nga boke ni avantage bae aha ate fo olu ta ni kaburuso fala ebe ta Italie ebe ta Espagne ebe ta Angleterre ebe tubabu ka kaburuso ye a entouré ni me o ka kaburuso lo ni me chomina a entouré ni me ate kuila ke ta tubabu mo che kaburu bo ko ka ke bunlo yoro ila al ni so wara la dugu boyana ibo ka kaburu so ye so chema ni be terrain kono watula olu tate bo nda yara la ka foko o ka shu ka sana ka shu kuma la yini toye kuma la yini ye muye olu fe an shu bo kuma lete o kuma te ibo kuma me ambara me kanga mi fo o yara ba do anga capitalu la sukoro le be bo wati be parce que ni anga cimetière la je cimetière minu yara be capitali u chama amambo me wati be su le be tala katado e be ta kaburu so kelen soro a utiliser la science saba wala machanani ko be ke on ne fait donc ame Allah taala dali kalimanya ko madi ambe malamu kala ne balma chay bi kulo malon na ko sebe bara nyuma ke yesakini Allah taala ke dia to de kafsayma ka fo a force nin sala aw yen sulata emiria boni bela e be sa yoromi isa to yenya yesa kazoro ni Allah taala kadi o de kabu imani ko be ikan nyini ngali min katu kun kaburu kono komi mato be no ya yoli ka bara nyuma Allah taala ko wala tamutunna illa wa antum muslimun
saya kana na isorfa ye ke kasoro ikoloni me ala taala anyan jija anyan chesiri anyi ala bato anyi to bato bunda kono anyi sla ala taala nye saya an soro kanto ala nya sranya bunda kono anyan jija fana na me na ke safini amesa sikatala anyi kuma kanto anka demba ya bulu au kana shula me ni sabaku bana nyana bola nte fen suye ka sosoliye africain ni européen ni nyonche au de ne denye au de ne ka demba ya ne be kuma di au de ma jani koron ni ndogo wala ma village maw ye na ka fo ayi au ye fa ye katane ne ye fen ka demba ya le akalwa imposer au de fa ye ne au de ne dene au ye ne ben ka lalili kanto au de bolo mami kaka gan shuko ibe ni mbela ka fo ni préparer o de kay a chamay isaninko kuma chamay ki shuka a farafina amena maw hakilina tawta folo amena woleli ke folo nunute ko chegmawiye kera ko sallallahu alayhi wa sallama asri'u bil janaza aw yatriyana ka janaza wiye fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilay wa in taku siwa dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum aw yatriyana ka suye nasoro nyuma kelado au kanime ka nyuma ya de nyasi amaba talakata nyuma ya bundale kono anado kala fembere mino tekelenye au ya donc afo ka kanime ka jugumane blawu yara koro su gardeni ibolo ka solimata do kunyuma bater kalimanya kunyuma di ambe malamo kala. Aujourd'hui je m'adresse à la jeunesse, nous qui sommes aujourd'hui nombreux en Europe ici, minu bena dika minu bena visa la ambalma chama me Italie ni Espagne chama yerebe France Belgique Holland na nyona wala au ye jeunes les vous êtes des jeunes do furu ni do furu ni te essayez au ye fere ke ka gbere au ka slama jama kurula minu kanime ka fara nyonka ala taala koso balma ya yere la sabatila pour que ni ka nyona ye au soro kada kan bi a chekadu ni saya ka neni au dola kelo soro ko an suye ke kinigini suye fi sabilillah ubeke avelata wala matelata donc ni gbere la association dola olu be se ki couvrir ki ka saya i ka sukoya ke sutara bonda kono o fana cheken ko sebe i kana tu kelena toli te koye e jija i ka village mi mei a ressortissant mi numbe participer au réunion na association islamique mi numbe participer au réunion na akela nyanya an ni ko ki soro alhamdulillah islamo be si demena ame allah taala dali kalimanya ko madi ambe malamu kala kuma rasunya bolo ma bi sujet me munka kira ko sallallahu alayhi wa sallama asri'u bil janaza anye teria anyanka janaza ko la teria ankana su garde ambolo ala kira ko fa in taqu salihah mami ni allah taala ya ka kalfam nala nasoro ma nyumado ka kanime ka tigi tami ke katana e kabrusola au kanime ka bara nyumade ke fa in taqu siwa dhalik men ni au mauke au ka kobra de ke a ka kanime ka bara jugule ke bara jugumi me au singoro to amani am fawni am bawfe ni saya ka andola kelen soro anya fanka demaye o eteria kan ka sukoyo nyanabo o kana garde glacé la o eteria katananye ni sabaku no yala madama ni yorobe an sube se dola slama yoro minula anya foko kan ka sukoya teria o de cheke ko sebe an kana na anyere la mauma ma minute slamaye ma minute dina barawiye bi slama su kanime ka ke comme islantan ka su wala ma dina barashu ka ala taala die ka slamo se ka dina ma ala mukala allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.